al-Siddiq, on a fait venir deux frères de l'île à côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un autre cheikh, un autre corps, et des très loin encore pour venir jusqu'à Masjid Abu Bakr pour faire le salat al-Tarawih. Ça c'est parce que quand on travaille ensemble, quand on a une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Ça c'est la première chose. Donc Inch'Allah nous aurons aujourd'hui l'honneur, c'est-à-dire notre Qari était là après Salat al-Dhuhr, il va faire le Salat al-Tarawih avec nous. Et si ce n'est pas encore Eid, Inch'Allah, il fera encore demain, Inch'Allah ta'ala avec nous. Non. Ce pourquoi? Parce que c'est Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq on connaît déjà. C'est pas pour rien qu'on a nommé le masjid ici, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Parce que vraiment, c'est-à-dire que Abu Bakr al-Siddiq avait sa place et sa valeur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas oublier notre zakat al-fitr. Il ne faut pas oublier notre zakat al-fitr, les jours passent et que il ne faut pas oublier parce que notre jeûne sera suspendu si on ne paye pas le zakat al-fitr. Alors on voit déjà qu'il y a là le sac de riz pour celui qui veut déposer le riz et il y a aussi le carton pour celui qui veut déposer l'argent. Donc essayons de terminer avec notre zakat al-fitr avant Salat al-Eid, Inch'Allah. La troisième chose, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli qawmin Eid wa hadha Eiduna. Donc, on donne la valeur spéciale pour l'Eid. C'est Allah qui nous a ordonné de fêter. Donc, il faut prendre la valeur de fêter le Eid. Il faut prendre en considération le Eid. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de fêter. Donc, c'est pour cela, il faut prendre en considération le Eid et ne pas le négliger. Et la quatrième chose, c'est que selon les sondages de nos frères qui sont connectés, il est possible que le Eid tombera mardi. Mais tout est dans la main d'Allah. De toute façon, on verra demain soir, Inch'Allah. Mais il y a déjà un sondage qui dit que 65% ce sera mardi, Inch'Allah. Et de toute façon, pour nous, c'est toujours bien. Allah nous accorde encore un jour de plus, c'est parce qu'il nous aime encore. Donc on accepte. Il nous accepte de fêter le Eid, on va accepter. Il va nous dire de faire le Eid mardi à Mamas, on va le faire, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est notre façon de voir. Et puis, pour terminer, Alhamdulillah, le frère a déjà amené le cadeau comme tout le soir. Aujourd'hui, je prépare 21 questions. Je ne sais pas s'il y a 21 cadeaux, mais Inch'Allah, il y aura, comme d'habitude, questions et réponses après Salat al-Tarawih, Inch'Allah ta'ala. Lala sana babade na tsara nifika satika, tsara nifinyavana Allah subhanahu wa ta'ala na neketika ba natungava nvaini hafa indega napata vaini yake katika nanaovana Salat al-Tarawih. Alhamdulillah nikini Allah na nifasa nvaini afikia na lamta katika ditaliti. Zao mahafinata satia izan Masjid Abu Bakr Zandia mana nafinyavana, mana nafumba fitia tsara, mana nafumba fitia lamta kayikini Allah subhanahu wa ta'ala. Umatika huintini fitinue kamba utukitsika ni volana Ramadana ny fomba farany tsara. Jereo fa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala olona nama Qur'an tsika tamin'ny Salat al-Dhuhr. Nomeny Allah subhanahu wa ta'ala olona ndray ampanao Salat al-Tarawih amintsika androany ka zavatra mahafinaritra zany. Fa manaraka an'izay arakaraka ny vinavina mety ho talata ny Idy fa rapitsika mahalala azy. Manaraka izay ny zakat al-fitratsika atao izay anatanterantsika azy. Manaraka izay ny Idytsika dia Allah no naliraka atsika noho an'izay Salat al-Eid izay dia sani maka lanjan manvilanjan zany Eid zany Inch'Allah. Ary Inch'Allah ta'ala vita Salat al-Tarawih question réponse zany nanomana 21 questions ato. Misy 21 questions ato Inch'Allah fa vita io moa zany alhamdulillah nykadoko moa fa tonga dia Inch'Allah vita Salat al-Tarawih tsika mametraka fanontaniana Salat al-Qiyam asabakumullah.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس
ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله قارئنا خير الجزاء. Inch'Allah, le tahajjud d'aujourd'hui débutera à 2h30. À 2h30 et après le tahajjud, bien sûr, on fera le 8. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des groupes de frères qui ont entendu qu'on va fêter le Eid, Inch'Allah, ils vont quitter Tirmandit ce soir pour venir spécialement pour célébrer le Eid, Inch'Allah, avec nous ici à Tananarive. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, bien sûr, un petit rappel, c'est qu'on a entendu avec Cheikh, quand il a lu le Coran, tout ça nous incite à apprendre encore plus le Coran. Parce que si demain nous on va dire les gens vont nous dire qu'on a changé le Coran. Alors il faut que tout ça nous demande à apprendre le Coran. C'est pas n'importe qui va le lire, mais ça nous incite à apprendre. Nous allons le vouloir le mafali, dans l'antique aventure il y a Fanyala Ani Zruwa, alors il y a la Kamtika et Tandalim Inch'Allah, Farumana Rakanzay, Salat al-Tahajjud, il y a Amroussa Sanizadwania, il y a Walina Tahajjud, Mazabaroussa, Salat al-Bitratika, Ari Fatir Manarakanzaya, les Avatay Niskaritaritatil, il y a Manit Natsika, Yanata, Pachuwe, Jew Diablo, il y a Makarani, Mazali, Saïr, Natsiko, il y a Homa Quranti, Nazar Mawab, Watsika Lizm, Kasara Tskamba Yanata, Ari Mas Fadalan, Umban Quran, c'est le Quran dans Mas Nanakalibi. Première question, Kantanina Boulwania. Kantanina Boulwania. La première question, quel est le Sahaba? Il y a un seul Sahaba, un seul Sahabi, Sahabi Wahid Fakat Dhukira fil Quran. Mais Sahaba, il y a un seul Sahabi qui a été nommé dans le Coran, un seul Sahabi. Sahaba Nakarai Futin Wala dans le Coran Nar, son nom est cité dans le Coran. Nam. Zaïd, Nam. Tafaddal, Jazakallahu khairan. Tafaddal, passe le nas de cadeau. Zaïd, Nam, Jazakallahu khairan. ما هي الآيات التي تعصم من الدجال؟ ما هي الآيات التي تعصم من الدجال؟ Misi andini marmar bakinona dans le Coran, ils jouent miarono contre le Dajjal. Miarono contre le Dajjal. C'est-à-dire il y a quelques versets dans le Coran, quand tu le lis, ça te protège contre le Dajjal. Ça te protège contre le Dajjal. Alors on va donner Naam. Suratul Kahf. Kahf, c'est pas Qaf, Kahf. Tafaddal, jazakallahu khairan. Naam. Il y a une sourate de le Coran, Suratul Kahf, c'est-à-dire les 10 versets, les 10 premiers versets de Suratul Kahf. Précisément les 10 premiers versets de Suratul Kahf. Les 10 ici, on dit Suratul Kahf. Naam, question Manaraka, Misura, la question qui vient après, il y a un Sura dans le Coran
qui a été nommé par un des piliers de Salah. Un surah dans le Coran qui a été nommé par un pilier de Salah. Ma hiya surah summiyat ismu ahad arkan as-salah. Mi surah nakana dans le Coran mitunda narani pilier na Salah. Pilier otawe ruku. Hein? Otawe ifam kipa ni rizana. Hein? الحج لا ليس الحج أركان الصلاة نعم يا سجدة نعم تفضل عظيم سورة السجدة نعم ماذا كان يفعل سورة السجدة ماذا كان يفعل قوم نوح عند دعوته لهم le peuple de Noé alayhi salam Nuh alayhi salam ils ont fait une geste quand Nuh alayhi salam les ont appelés vers l'islam ils ont fait une geste. Ce geste-là, c'est écrit dans le Coran. Quand Nuh alayhi salam a commencé à faire le da'wah avec son peuple, hein, ils ont fait une geste devant Nuh alayhi salam. Quel était ce geste? Nuh alayhi salam, refanatun tamni islam, natun tamni Allah, mis fietska naton zero, fietska ma gagaga naton zero, ni naton zero, fietska, naam, fietska, manar, naam, pour les michaf, naam, quel geste ils utilisaient? Naam, dernière chance, hein. Aïwa, c'est-à-dire le peuple de Noé mettait leurs mains dans leurs oreilles, hein? Et puis ils couvraient leur tête avec un habit, hein? C'est-à-dire que quand il y a un il faut maintenant je dis à quel ladier. Aïwa, ni quand tu l'as vu dans Souvenir alayhi salam Rohbeli, Gaïou Rohbeli, ça tapait l'angelo, ni chouf ni gelo en tanani, ça devra couper ni gelo ni douani, ni chifi nuna, alizani. Tini Allah subhanahu wa ta'ala izan. Deux prophètes a été mis en Égypte. Deux prophètes a été mis en Égypte. Mishparna nakute en Égypte. Nabiyan wulida fi Masr. Nabiyan wulida fi Masr. Naam. Yusuf wa Musa dalana. Naam ya هارون وموسى نعم جزاك الله خيرا هارون وموسى نعم عمل زكريا عليه السلام qu'est-ce qu'il faisait Zakaria عليه السلام quel était son travail إن أحسن زكريا عليه السلام Zakaria عليه السلام faisait quoi Zakaria عليه السلام non tu as déjà répondu mon frère non tu as déjà eu un cadeau non celui qui est à côté Zakaria عليه السلام من يجي الأنجار نعم تفضل زكريا أخي نعم أي شيء خلص الهدايا نقبل الهدايا الحمد لله الله يبارك نعم زكريا عليه السلام ذلك كان راح النطوني زكريا عليه السلام نعم dans quel jour Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam innani amru nanabutani Allah subhanahu wa ta'ala Moussa alayhi salam on connaît le jour c'est pas vendredi samedi on peut dire là. On connaît toujours que quel jour Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. C'était quel jour? Inna li amrun nabutani Allah subhanahu wa ta'ala Moussa alayhi salam. On connaît un nom bien précis. Hein? Tassoum, là, c'est pas loin. Naam. Ashura, naam. Ashura, on a sauvé Moussa alayhi salam. Naam. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Ibrahim alayhi salam, il a demandé un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel était ce miracle? Ibrahim alayhi salam n'a pas comme Allah, Zami Spa Gagan, Gatakono, Minde Fa Gagan. Et quand on a pas de l'eau, ça tu m'en parles. Non, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a demandé? Wazqala Ibrahim, Wazqala Ibrahim, non. Là, Richard. Non, Nagatakan Allah, il a demandé à Allah comment tu fais revivre les morts. Quel facteur il y a le mauta? Il a demandé à Nagatakan Allah, je m'en donne un fond de l'humain ou les femmes. Jazakumullah khairan. Non. Anbiya bada'at asma'uhum bihafil min. Prophètes, ils ont commencé, leurs noms sont commencés par min. Prophètes, leurs noms commencent par min. Min. Famnani, anar menukam min. Famnan, naam. Musa wa Muhammad, naam. Jazakallahu khairan. Musa wa Muhammad. هناك أرض لن ترى الشمس غير مرة واحدة فما هي؟
il y a un morceau de terrain qui n'a jamais trouvé le soleil sauf une fois. C'est-à-dire le soleil s'est tombé là une seule fois, pas deux fois. Attends. Doucement. Misalnya negeri pembukaan, ini mandi kucing, azul maswan, ini mandi kucing, azul maswan. Nah, apa? Penyandu Pharaon yang sederhana masing. Non, c'est lorsque Moussa a été poursuivi par Pharaon et qu'Allah a ouvert la terre et quand le Pharaon est rentré, il a refermé la terre. C'était une seule fois qu'il a vu le soleil cette terre. Les magnifiques Zania, du Tanou, Azmi, Maswan, Shakir, Nabuté Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa al-Nabi, comme Ravakar Ibrahim في القرآن, chiffre, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le nom d'Ibrahim dans le Coran? Chiffre, dites un chiffre, tout le monde participe. Chiffre mon frère, chiffre. Dites un chiffre. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Ibrahim dans le Coran? 20 là. Dites un chiffre mon frère. Vas-y. 11 là. Non. 16 là. Une fois. Non, sans faire rien, c'est bon, c'est déjà participé. Non. 3 fois, là. 149, non. Un chiffre. 5 fois, là. Mon frère. 2, là. Non, papa. 7 fois, là. 4, là. Plusieurs fois. On va toujours le calme dans le masjid. On va toujours plusieurs fois, non. 35, là. Non. 27 là. 9 là. 32 là. 29 là. Non, on a mis 8 là. 10 là. Non, encore. 1939, c'est fait. Non. 40, non. 69 fois. 69 fois. Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhuma mata awalan, Moussa am Haroun? Qui a été décédé le premier? Moussa ou bien Haroun? Isamat Foulouan. Moussa c'est Haroun. Attends, laisse-moi désigner. Moussa. Là. On va entendre le silence et on va le masjid. Comme c'est Haroun, 3 ans après la mort de Haroun, Allah subhanahu wa ta'ala a pris Moussa. 3 ans après la mort de Haroun, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment s'appellent les 2 femmes d'Ibrahim alayhi salam? Inanarani, Vadni Ibrahim alayhi salam anakourou. Les 2 femmes d'Ibrahim alayhi salam s'appellent quoi? Mon grand frère. Sarah wa Hajar. Sarah, c'est Hajar, Anarani, Vadni Ibrahim alayhi salam. Il y a un prophète et un sahaba, on les a nommés Siddiq. Il y a un prophète et un sahabi, on les a donnés, c'est-à-dire un surnom de Siddiq. Mi sahaba nakray, yarakam pamna nakray, un surnom Siddiq. Sahabi, Abu Bakr Muhammad, là. Abu Bakr Muhammad, là. Le petit Abu Bakr 6, deux. Nabi wa sahabi. Abu Bakr sahaba, Nabi. Il y a un prophète, on a surnommé Siddiq. Yusuf. Aywa, Yusuf ayyuha as-Siddiq. Yusuf ayyuha as-Siddiq et Abu Bakr as-Siddiq. Jazakallahu khayran. Une question, chiffre. Kam kana umru nabiyillah Ibrahima hina ikhtutina. Quand on a fait la circoncision de Ibrahim alayhi salam, il avait quel âge? Firtona Ibrahim alayhi salam, maintenant Famurana Mufazana di Shakjapa. Famurana. Firtona, quel âge il avait quand on a fait la circoncision d'Ibrahim alayhi salam? Il avait quel âge? 80, masha'Allah. 80 ans. Le petit là, masha'Allah. Ibrahim alayhi salam avait 80 ans quand on a fait sa circoncision. Chiffre encore chiffre. Combien de fois on a celui qui est tout près du chiffre, on va le donner. Il y a encore de cadeaux. Celui qui
tout petit chiffre, je vais donner le reconnaître le cadeau. Combien de fois on a répété Daoud alayhi salam dans le Coran? Combien de fois on a répété, on a mentionné Daoud alayhi salam? Et puis, voilà, on a ton Coran Daoud. Vas-y, dites un chiffre, mes chers frères. Un chiffre, non. 7, non, c'est un peu loin. Dites un chiffre, celui que tu peux me donner. Non, 3. 3 là. 27 là. 4, non. Non. Dites un chiffre. 6, c'est lui que tu peux, je vais lui donner. Non, pas 6. 5, non, ajoute encore. Non. 2, c'est tout. Non. 15, lui donne. C'est 16 fois. 16 fois Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc 3 cadeaux qui restent, 4 cadeaux. 4 cadeaux. Ok, donc on va terminer avec 4 questions, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un prophète, le nom qui commence par l'âme. Misparnani Antuna Amanum comme l'âme. L'âme, prophète qui commence par le nom par l'âme. L'âme. L'âme, un prophète qui commence par l'âme. Voici ma cadeau. Luqman, là, prophète, le dernier là-bas. Lut, Lut alayhi salam. Il y a un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a tué son enfant dans le noyade. Un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a pris son enfant par un noyade. C'était quel prophète? Misparnan Anakiraya, Zanan Mati, Tami, Litkandran, Lizanan. Non, alayhi salam, je te donner les petits. Non, avant-dernier. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a donné, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un prophète, c'est-à-dire il a donné un miracle à un prophète qu'à tel point la montagne fait le tasbih avec ce prophète. Qui était ce prophète? C'est-à-dire il y avait un prophète, la montagne faisait tasbih avec lui. Mis par Nananakaya, mis Tenbuita Manon, tasbih mais à la carte par Nanou. Quel était ce prophète? Qui était ce prophète? Je ne réponds pas, mon père. Je réponds déjà, c'est Daoud alayhi salam. Il a répondu avant qu'on lui donne l'autorisation. Combien de fois on a mentionné Adam alayhi salam dans le Coran? Impiri Adam alayhi salam. Voilà ce qu'on a dans le Coran. Combien de fois on a mentionné Adam alayhi salam dans le Coran? Combien de fois? 5 là. Et là. Impiri Adam alayhi salam a été mentionné dans le Coran 7 fois. Non, ajoute encore. Adam alayhi salam. 20 fois. 20 fois, c'est pas loin encore. Non. 36, c'est un peu plus. Ça fait trop. 40, non. 16 là. 23, oui, c'est 25 fois. On doit lui faire le cadeau, c'est 25 fois. Dites 3 prophètes qui commencent par Ya. Leur nom commence par Ya. 3 prophètes, leur nom commence par Ya. Tenina, adalah Pamnantelu, Manukam Ya. Manukam Ya, nah. Yahya, nah. Yunus, nah. Yaqub. نعم يوسف نعم جزاكم الله خير. دونك بقي واحد ليس عندي سؤال. خلاص ان شاء الله demain encore ان شاء الله تعالى on a déjà posé des questions ان شاء الله. Demain ان شاء الله on va continuer ان شاء الله avec les questions. نعم أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre chef, Inch'Allah, lira le Coran demain, Masjid Souti. Masjid Ambalahu Souti. ومدينة بتصورة تقوم رفيج شرطي كذلك مع القرآن في مسجد أمره شوف الزي أفضل من أشهر زمان. جزاك الله.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.